तर गायज नाशिक पावताच आम्ही पहिली पेटपूजा केली आणि मागीर आम्ही सप्तशृंगी मातेचे देऊळ पळोवपाक गेले। खूप रात जाल्ल्या कारणान दर्शन तर पॉसिबल नाशिल्लें म्हणून थंय स्टे घेतलो आणि नेक्स्ट मॉर्निंग दर्शन घेवपाक भायर सरले। हे देऊळ डोंगरार असल्या कारणान हांगा रोपवे फॅसिलिटीज बी आशिल्ल्यो, त्या खातीर टिकेटी काडल्यो पयलीं आनी तितून पासून मागीर आमी देवळा कडेन पावले। गायज हांगा अशें म्हणटात की ही देवीची मूर्ती स्वयंभू आसा आणि तिका 18 हात आसा। 51 शक्तीपीठांतले हे बी एक शक्तीपीठ आणि गायज हे मंदिर 7 दोंगरां मदीं आसा म्हणून हांगा सप्तशृंगी नांव पडलां। गायज हांगसरल्यान भायर सरले तेन्ना वाटे लोक आमकां फ्रेश द्राक्षां आनी स्ट्रॉबेरी विकताना दिसले। ते आमी थोडी खावपाक घेतली आनी आमी पळोवपाक गेले कशी जाता ती शेतान। थंयच्यान भायर सरून वाटेर ब्रेकफास्ट बी केलो आनी फायनली आमचें मागीर मेन डेस्टिनेशन ते म्हणजे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पावले। थंय इतली गर्दी आशिल्ली की कोणी आमकां सांगलें की दर्शन घेवपाक 8-9 वरां लागता। सो आमी प्लॅन स्किप केलो आनी सरावंडींग एरिया भोंवले। थंयच आशिल्लें जुने महादेव मंदिर बी पयलें। मागीर आमी थंयच्यान भायर सरले सिन्नरचे गोंदेश्वर शिव टेंपल पळोवंक। हें मंदिर 12व्या शतकान शिव पंचायतान स्वरुपान बांदलेलें आसा। मेन देऊळ महादेवाचें आनी सायडीच्यान पार्वती, गणपती, विष्णू आनी सूर्यदेवाचें मंदिर आहा। कोण म्हणटा न्हू की जाता तें बऱ्या खातीरूच जाता म्हणून, तें म्हाका हांगा येवन कळ्ळें। त्र्यंबकेश्वर जर प्लॅन स्किप जावं नाशिल्लो जाल्यार आमी आयज हांगा पावपा नाशिल्ले। इतलें सुंदर आर्किटेक्चर आसलेलें देऊळ मिस जाता आसलें पळोवपाक। गायज अशा तरेन आमी आमचो डे टू स्पेंड केलो आनी रातचे मागीर आमी आमचें नेक्स्ट डेस्टिनेशन हरिश्चंद्रगड आसलें। सो थंयच लागीं रूम घेवन रावले आनी थंय वचून आमी कितें कितें केलें तें तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगान सांगता।